كلاي كورنثوس معرف 11 فقدي إسران حدن سقع 33 زول حساب لو مخرعنا مالتيو قلت هاي بارخ لذي نجزابير قال برتعو حياليو نجزابير قال طعمي مالتيو قلت هاي مسكن سلازي توم تاب زغبركم 12 شحب تحكم لكم تصبقيو very good thank you so much مسمار حجي أشجرناني بزح حجي نتاب يتشجروا مالتيو قلت هاي مسكن سلازي كافد إسران حدن جميرو أولوس انتاي إزبل عوزي أوكي تايبل نحنا دما دخومات كويننا كم زنبرنا بناي وردات بلالوخو كناخ بتحادة خالق زدفرلو بعشنة إزبل زلوخو أنا وندفره إبراهيم ديوم أنا خاء إسرائيل ديوم أنا خاء زرع أبراهام ديوم أنا ون قلت كريستوس ديوم كم تصلوا لي الزارب زلوخو أنا ون أنا قبلت صومي لو مالتي بزعري حلف زلني بما أسرت حلف زلني بموقعاتي تقبل الزبالكو بزح جزي أموت زبط حكي لو مالتي بأيهود حموشت جزي نربع حدا قدل تقريفة 3 ساعة بشمل تزبيطة حدا ساعة بأمان كتكتومني 3 ساعة نتازنا بركوا مركب تسيرا ليت معلتن أبتمع عمو بحري حديرس وعالكو بزح جزي أما قشاتات نيرة أب رباطات بفرهات أب كترتي بفرهات كابدك عدي بفرهات كاب أحزاب بفرهات أب كتما بفرهات أب برخة بفرهات أم بحري بفرهات أم مأكل حوات حاسوت بفرهات أم لخي زنبركو فرهات زنبركو of course بفرهات سلازي زي فرهات زبل حساب تاي مالت مخانو تحرك الرئينا مالتيو بعيون بتعرم بزح جزء بمنكح بتميتن بتصمئن بزح جزء بتصوم بقرن بعرق عن النيرة قبل على زي أول أزول كل نجار كا أبتت بحث أبني مالت بزعباتي بكلات المحبرات زحاليو حاليتيو ويلو مالتيو so من يزدكم أنا زي دخملو من يزعنكف أنا خازي ندد يلو مالتيو زي آخر ريادة اللي خا أنا مالتيو كمكح زلي أن تخوينس أنا بناي دخامي كمكح تنزل ألم بروخ أملاخ أبو قيتا يسوس كريستوس أنا كم زي حسو نسو يفلديو أب دماسكو اتناي نقص أرد إراس مثلني خزن دليو أب تختماس أب دماسكو أحلوا أمو أب كفر جيرم بماسكوت أتقصري أوردوني كاب إدون أملتكو يبل مالت سلاز أولوس أبز بوتازي ليترالي يما تساري يزولو ماتيك سلازي كفاد إسران حدن تحت زولو حساب قلق حسابات كاب زخن رئينا مالتيو يسوس كويتايو سلازي منيو زركم أنا زي دخملو منيو زعنكف أنا خا زي ندد إلو مالتيو فادي إسران تشعتن زولو مالتيو أبونا مسكنا كالنا سلازي زي السم كاي بارخ مخفات قال كاي يبرهيو برهاننا قال كاغزابير ما اخذنا خون تصلي علىه ودخ بيسوع كريستوس سم ناي منفس كمغلاص كتبنا اب وشط منفسنا دما برتع خون تصلي علىه بشم ودخ يسوع كريستوس امين سو ابزو كفلي زحلفه غزي زرعنايو سب قرنطوس مصيوم زنار ديسبشن يو مالتيو سلاذ باولوس تايبلالو فاد اسران حدن نحنا دخمات كويننا خمز نبرنا يبل مالتيو سلازي أولوس أبزي بزح جيزي زل على حساب يزي مالتيو سبات استفل على حساب يالعلوة مالتيو زي دخام زبل مالتيو سلاز أولوس بدخامي كمكحيلو أولوس كم استزاربه نفلتنا هنا تو دخام مالت جن انتهي مالتيو انت عن الدخامي باولوس دخام زولو باولوس زمك حلو زولو الدخام سنتايو إلنا نوع قرب كنريو دليلو مالتي مخنياتو سب قرنطوس منفساو الدخامي زدخمو زولو لز باولوس نتو منفساو الدخام زدخمو زنبرو ناي قرنطوس سبعات منفساو الدخام مدكامكم نعين ددني ويلو مالو رايت مخنياتو منفساو الدخامي
ንሰብ ቆሮንጦስ በመሰረቱ ጳውሎስ መልእክትታቱ ከጽሕፎ ዝገበሮም ማለት እዩ ሕጂ መንፈሳዊ ድኻምን ይፈላለዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ብድኻም እዩ ዝምካሕ ዘሎ እምበር ብመንፈሳዊ ድኻም ኣይኮነን ኣብዛ ሕጂ ብጣዕሚ ሃይላይት ክንገብራ ደልዩ ዘለኹ ክምካሕ እንተኮይነ ብድኻም እዩ ዝምካሕ ወይ ከዓ ንሕና ድኹማት ከም ዝነበርና ክብል ከሎ ጳውሎስ እዚ ድኻም ዝብሎ ዘሎ መንፈሳዊ ድኻም ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ድኻምን መንፈሳዊ ድኻምን በበይኑ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ሰብ ንመንፈሳዊ ድኻም እዩ ድኻም ዝብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣነ ብድኻመ ይምካሕ ብድኻመ ክምካሕ ክብል ከሎ ብዙሕ ሰብ ዝሓስቦ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ድኻም እዩ ማለት እዩ ወይ ዘይምንባብ ክኸውን ይኽእል ዘይምፅላይ ክኸውን ይኽእል ድኻም እኒ መንፈሳዊ ድኻም ንዑ ብዙሕ ግዜ ሰብ ድኻም ዝብሎ ማለት ጳውሎስ ግን መንፈሳዊ ድኻም ኣይኮነን ዝዛርቦ ዘሎ ድኻም እዩ ዝዛርቦ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ድኻም ምንም ዘመካሕ ነገር የብሉን ማለት እዩ መንፈሳዊ ድኻም ክትምካሓሉ ዘይኮነ ዝግባእ ስቕ ትጉህየሉ ዝግባእ ማለት እዩ ጳውሎስ ከዓ ስለ ዝጓሃኹም ደስ ይብለኒ ኣሎ ይብሎም ንሰብ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ዝመልእኽተይ በፂሒኩም ሲ ትመልእኽቱስ ንቁርብ ግዜ እኳ ተኾነ ከም ዘጓሃየኩም ይርኢ ኣለኹ ኢልዎም ማለት እዩ ግን ዝተወሰነ ግዜ ኢኹም ዝጓሃኹም ስለዚ መንፈሳዊ ድኻም ንሓደ ሰብ ተኽገብሮ እዩ ዝግብኦ ከጉህዮ እዩ ዝግብኦ ማለት እዩ መንፈሳዊ ድኻም ምንም ዘመካሕ ነገር የብሉን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ጳውሎስ ድኻም ዝብሎ ዘሎ ስለ ክርስቶስ ይሉ ዝደኽሞ ዘሎ ድኻም እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ድኻም ኢሉ ኣብዚ ዝገልጾ ዘሎ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ክደክም ከለኻ እዩ ማለት እዩ ጳውሎስ ዘመክሖ ዘሎ ድኻም እንታይ እዩ ስለ ክርስቶስ ኢሉ ዝደኽሞ ዘሎ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ሕጂ ንኣብነት ሰብ ፀሪፍካ እንተ ደኣ ነቲ ዝፀረፈካ ተደኣ ትፅልየሉ ኾንካ እንታይ እዩ እዚ ድኻም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ድኻም ግን እንታይ እዩ ዘመክሕ ድኻም እዩ ስለ ክርስቶስ ኢልካ እንታይ ትገብሮ ትደኽሞ ዘለኻ ድኻም እዩ ማለት እዩ ስለቲ ተፀዊዕኻሉ ዘለኻ ፃውዒት ኢልካ ትደኽሞ ዘለኻ ድኻም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ኣብዚ ብኣይሁድ 5 ግዜ ን40 ሓደ ጎደል ተገሪፈ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ መግረፍቱ እንታይ ይብሎ ኣሎ እዚ ድኻም ይብሎ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ 5 ግዜ ሓደ ጎደል ተደኣ ተገሪፉ ሲ እንታይ ዓይነት ስጋዊ ድኻም ክህልዎ ከዓ ብሓይሊ ኣብ ሂወት ጳውሎስ ዝሰርሕ ዝነበረ ጳውሎስ ድኹም ስለ ዝኾነን ብድኻሙ ከዓ ይምካሕ ስለ ዝነበረን እዩ ማለት እዩ ስለዚ 3,000 ብሽመል ተዘቢጠ ኢሉ ማለት እዩ ሓደ ሰብ በእማን ቀጥቂጦም በእማን ቀጥቅጥዎ ከለዉ ሞይቱ መሲልዎም at some point ዝገደፍዎ ግዜ ኣሎ ማለት ስለዚ ዘመክሖ ዘሎ እምኒ ክድርብይሉ ከለዉ እምኒ ዘይምድርባዩ እዩ ማለት እዩ ቀጥቅጥዎ ከለዉ ኣብ ልዕሊኦም ዘይምትሳው እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ዝኸውን ዘሎ በቲ ብስጋ ክትሪኦ ከለኻ ድኹም እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዘመን እዚ ሓደ ሰብ ንኣብነት ወፂኡ ብዛዕባይ ክፉእ እንድሕር ተዛሪቡ ወይ ከዓ ብዛዕባኹም ክፉእ ተዛሪቡ ስምኩም እንድሕር ፀሊምዎ ገለመለ መልሱሉ እዩ ዝመፀኩም እሺ ተዘይመሊስኩምሉ ከመይ እዩ ዝረአ a sign of ድኻም እሺ መን ኮይኑ እዩ ከም ዝብለካ ዘይትምልሰሉ ደይተስምዖ ገለ እንታይ እዚ ስጋ እዩ ማለት እዩ ኣይ ድሓን ክትፅልየሉ እተልካ እንታይ እዩ ትደክም ኢኻ ዘለኻ ራይት ግን ፈቲኻ ኢኻ ትደክም ዘለኻ ብደገ ንዝርእካ ሰብ ግን you are becoming weak ኢኻ ትኾን ዘለኻ sign of weakness እዩ ማለት እዩ ግን ስለ ክርስቶስ ኢልካ ኢኻ weak ትኾን ዘለኻ እዚ ዓይነት ድኻም እንታይ ዘመክሕ ድኻም እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከ ኣብ ሂወት ሰብ ብሓይሊ ክሰርሕ ዝገብሮ ዓይነት ድኻም ከምዛ ዓይነት ድኻም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ነዚ ድኻም እዩ ድኻም ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ ኣይኮነን ንመንፈሳዊ ድኻም ኣይኮነን ንሓጢኣት ኣይኮነን
ወይ ከዓ መንፈሳዊ ድርቅና ይኮነን ወይ ከዓ መንፈሳዊ ድራውነስ ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ዘይምግባር ገለ ንዑ ይኮን እሱ ምንም ዘመካሕ ነገር የብሉን መንፈሳዊ ድኻም የጉህየካ እምበር ክትምካሓሉ ኣይድልየካን ማለት እዩ ክትጉህየሉ እዩ ዝግባእካ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ድኻም እዩ ግን ከመካሓካ ዝግብኦ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ትደኽሞ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ነዚ ድኻም እዚ እንታይ ይገብረሉ ኢሉ I boast in my weakness ይሉ ማለት እዩ I boast in my weakness ምክንያቱ ምስ ዝደክም ሽዑ እንታይ ዝኸውን ኢሉ ዝብርታዕ ስለዚ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ክደክም ከለኻ ሽዑ እንታይ እንዳኾንካ ትኸይድ spiritual strength ወይ ከዓ መንፈሳዊ ብርታዕ ዘሎ ሽዑ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ምድካም ግን እንታይ እዩ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ክትገብሮ ዝግባእካ ክትምልሶ ዝግባእካ ነገራት ገዲፍካ ንኣምላኽ ምማት ማለት እዩ ጎይታዊ ፍቓድካ እምበር ፍቓደይ ኣይኹን ኢልካ ዋላ እናተሰማዓካ ክደክም ከለኻ ማለት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ሰብ ድኹም ኮንካ ክትረአ ከለኻ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሰብ ድኹም ኮይኑ ዝረአ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ እዩ ብርቱዕ እዩ ማለት እዩ ዛትዋኦም ዓበይ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ዝፀውዖ ሰብ ንኣምላኽ ዘገልግል ሰብ ብዙሕ ሰብ እዩ ብዛዕባኡ ዝዛረብ ራይት ከምዚ ገይሩ ይብሉ እዮም ግን ንኩሉ እንዳወፁ መልሲ ክህብሉ ግን ኣይትርእይዎም ኒኹም ዋይ ምስ ዝደኽሙ ሽዑም ዝብርትዑ ንዓቶም ዘይምምላስ እንታይ እዩ ሳይን ኦፍ ዊክነስ እዩ እስኻ ክንዶም ሕርር ትብል ደይዛረቡ ደይወፁ ለመለት ትብል ማለት እዩ ዋይ እስኻ ብስጋ ብርቱዕ ኢኻ ዘለኻ ገና ኣይሞትካን ዘለኻ ሳቶም ግን ስለ ክርስቶስ ክብሉ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ይሞቱ እዮም ዘለዉ ይደኽሙ እዮም ዘለዉ so intentional weakness is ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እንታይ እዩ ዝኸውን ኣብ ልዕሊኻ እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ልብኻ እናሰበረ ልብኻ እናቐጥቀጠ ንዓኻ እናዋረደ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ግሎሪ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ናቱ ሃልወት ናቱ ሰላም ናቱ ሓጎስ ናቱ ዕረፍቲ ከዓ እናብዝሐ ስለ ዝኸይድ ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ I boast in my weakness ይሉ ማለት እዩ ኣብቲ ዊክነስ ዝበሃል ዘሎ I boast in it ክደክም ከለኹ ሽዑ ዝብርታዕ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መንፈሳዊ ብርታዕ ቁልፊ እንታይ እዩ ድኻም እዩ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ድኻም ግን ስለ ክርስቶስ ኢልካ ክደክም ክጅምር ከለኻ ማለት እዩ ጥዑም ድዩ ጥዑም ኣይኮነን ጳውሎስ ጥዑም እዩ ኣይበሎን በቃ ኢንጆይ ትገብሮ ኢኻ ኣይበለን ግን ተለምዶ ኢኻ that's the path of glory ማለት ናይ ክብሪ መገዲ ንሱ እዩ ማለት እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምምሳል መገዲ እሱ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓሳብ ኣምላኽ ወይ ከዓ መንፈስ ኣምላኽ ወይ ከዓ ጎይታ ምስ ተቐበልና ብድሕሪኡ ንደልዮ እንታይ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሃልወት እዩ ኣብ ሂወትና ራይት ስለዚ ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ እዩ እሱ ኣብ ድኻም እዩ ዝግለጽ ማለት እዩ ኣብ ብርቱዕ ተኾንካ ስትሮንግ ተኾንካ ገና ባዕልኻ ፋይት ትገብር ተኾንካ ገና ባዕልኻ ትቃለስ ተኾንካ ገና ኢኻ ዘለኻ ክትበርታዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብርታዕ መንገዲ ናይ ሞት መገዲ እዩ ማለት እዩ the only way to get strong ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ናይ ሞት ጎደና እዩ ማለት እዩ ነትናትካ ስምዒት ነትናትካ ፍቓድ ነትናትካ ድሌት ነትናትካ ኩሉ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ክትመውት ከለኻ እዩ ማለት እዩ so painful እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ I boast in it ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ማእኸልኩም ዝተገልጸ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ወንጌል ጥራይ ኣይኮነን ሰቢኾም ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ወንጌል ጥራይ ኣይኮነ ሰቢኾም ጸጋ ኣምላኽ ኣካፊልዎም ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ሰብ ቆሮንጦስ ዝነበረ ማዕለያ ዘይብሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋታት ማዕለያ ዘይብሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልታት ማዕለያ ዘይብሉ ናይ ትንቢት ጸጋታት ብኢድ ሐዋርያ ጳውሎስ ናባታቶም ዝሓለፈ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ እግዚአብሔር ክሳዕ ክንድዚ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ክንድዚ ክትቀመሉ ዝገበሮ ብድኻሙ ስለ ዝመካሕ እዩ ማለት እዩ
أزي نعنا فلاب زي أبز زمن زي بسجاخة بدخام كم مكح كم فارنات يزود صار مالته يا نجرجن ناي مسكال قدنا جن نسوي مالته سلاز باولوس تايلو بزح جيزة عم جشاتات نيرة أبرباتات بفرحات نيرة يلو مالته أجي كاب كترتيب بفرحات نيرة كاب دك عادي بفرات أهذا بفرات أب كتما بفرات أب برخة بفرات أب بحر بفرات أما أكل حاسوات بفرات يزنبر كويلو بعيون بتعرم بزح جيزة بمنكح سلازي بعيو بتعري بزح جيزة بمنكح يلو مالته تاي مالتيو ذا بزح جيزة بمنكح يلو أزولو سبيشالي نقحن تسأليوني لقيت يسوع كريستوس زتزارب حسابي مالتيو بزح جيزة ولا بزن نحلفس باولوس تايز قبر ينكح بتعم الزجرمنا أنا جن من قحط راي زي كونه بتعم الزجرمني لعلو خلو جن زخلو نات زبطة زخلو نات هرمة زخلو بأمني ندخسين دخونه زخلو نحلفه جن فادي إسران شو مانتن بوست مقبروا زخنا بوست قبر سبت الله فادي إسران حمشتن قبل علزوي أوت أيزول كله نجار قبل هجي تدخام زبلا زول أوت أيزول له يمالف نتبوت أزمة أزنبرة تشالنجو دخام زبلا زوله سلازي قبل إذا كله نامس أوجن مالف قبل علزو كله بوت أي أبتت بحث أبن زوله يلو مالتي إسران شو مانتن مالتي إسران شو مانتن دليل الله خريج دميت حفته كلا قرنطس عصرت حدا إسران شو مانتن مالتي إسران شو مانتن قبل علزي أوت أزول كله نجار أتبت بحث أبن نيلو سلازي قبل علزي كله سلازي بدخام يزي بدقة يزدكم زلو منفساو دخام يكونن كما قالكم صحفوا لي بدخم باولوس زما كحا منفساو دخام يكونن منفساو دخام يغهم بر ايخرعني مالتي سلازي منفساو دخام ناي دغاو برتع ملكتي سب منفس دكم بسغا خبرت اخلي بقى سلازي سب بسغا خدكم الله بمنفس كبرت تخاينو سو كريس كروس مالتي سلازي ابزي طعم زي بطعم كنحزاز دال مالتي بزح حساب انا بدخامي مكاح يقولك خلو نينا يمسلكم دخامي زبلو بزح غزي نت منفساو دخام مالتي نو منم زمكح ነገር يبل منفساو دخام باولوس كتب لي زغباكم يلوم مالتي ولا يعقوبون حقوسكم ناب حزن يلوط اسحاقكم ناب بخيات يلوط يبلوم مالتي نتهم منفساو دخام زنبرو يبلو يزبلو مالتي ስለዚህ መንፈሳው ደሃም ከጉሄ ካይ ዝግቦ ኦኬ ስራን ሾሞንተን አብለ ለዚ ሁሉ አወጻ ዘሎ ሁሉ ነገር ስለዚህ ወጻ ናይ ወጻ ደሃም ጳውሎስ ይጠሚ ይህረም ይዝበጠለ ያሐምም ብዙ አይነት ዊክነስ አለው ማለት ነው ባት እዚ ሁሉ ግን ናይ እግዚአብሔር ኃይል አውሽቱ በኃይል ንخسرህ ዛት ወዘኪ ማለት ነው ስለዚህ አብለ ለዚ ሁሉ አወጻ ዝኸውን ዘሎ ነገር አብጸት ጽባህ ዝጸበኒሉ ማለት ብዛዕባቲ ብኹላተን ማሕበራት ዝሓልዮ ዘሎ ሓልዮት ይሉ ማለት እዩ ሕጂ ኢማጂን ግበርዋች እዚ ሁሉ ጳውሎስ እና ጸበቦሲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ዘተሓሳስበን ልዕል ሁሉ ኸይብል ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ላይክ አይ ሚን ላይክ ከመይ ዓይነት መንፈሳዊ ርድኢት እዩ ዘሎ ሰብ እዚ ክንድምንታዩ ሞይቱ ሰብዚ ክንድምንታይ ነትነቱ ደጋው ነገር ሙት ሰብዚ እዚ ሁሉ እንደሓለፈዚ ካብ ኩሉ ዘተሓሳስበኒ ናይ ቅዱሳን ጉዳይ ይብል ማለት እዩ እዚ ናይ በሓቂ ብድኻሙ ክምካሕ ዘለዎ ሓዋርያይ ማለት እዩ እዚ ሁሉ እንደሓለፍካሲ كمي إني كالوت قدوسان زت حساس بك سومبر كحسبول كاي غبون بت رياليتي مش كن that's the level he get مالتو مع كن the more he get with the Holy Spirit مالت مس منفس قدوس the more زقربو تا يخون نيرو the more he understands
ክንብታይ ክመውት ከም ዘለዎ እዩ ዝርድኦ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ጸጋ እንታይ ዝገብር ጸጋ እዩ ዝቐትል ጸጋ እዩ ማለት እዩ ነትናትካ ድሌት ነትናትካ ስምዒት ነትናትካ ሓሳባት ነትናትካ ኩሉ እንታይ ይገብሮ እዩ ንእግዚአብሔር ጸጋ ይቐትለካ ማለት እዩ ንዓኻ ብዛዕባኻ ከምዘይ ትምልስ ናትካ ነገር ከምዘይ ተሓሳስበካ ሰባት ይጽረፉኻ ኣይጽረፉኻ ገለ ይበሉኻ ገለ ይበሉኻ you get to a point you don't care anymore ማለት እዩ ሽዑ ከም ድኹም ኢኻ ትሕሰብ ግን ሽዑ ኢኻ ትብርታዕ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ዘተሓሳስበኒ ናይ ምንታይ ኢሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ናይ ቅዱሳን ጉዳይ ናይ ማሕበራት ጉዳይ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ መንዩ ዝደክም ኣነ ዘይደኽመሉ ኢሉ ማለት እዩ ጳውሎስ ትዝክርዎ ተኾንኩም ናይ ገላትያ መልእኽቲ ክጽሕፎ ከሎ ንሰብ ገላትያ ክርስቶስ ሕጂ እንደገና ኣብ ልብኹም ክሰኣል ኣይኮነን ይጽዕረልኩም ኣለኹ ይብሎም ማለት እዩ ልቃም ሰበይቲ ኣብ ግዜ ሕርሲ ትጻዓሮ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ክሰኣል ክንዱ ዝጽዕር ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሊትራሊ ንስጋው ነገሩ ታይ ዝኾነ ሰብ እዩ ዝሞተ ነገር ሰብ እዩ ማለት እዩ በቃ ሓቂ ኣብ ምዕራፍ 11 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ኢሉ መሽ ስኻትኩም ንክርስቶስ ኣይገብሮ ኣለኹ ይመስሎ ኣለኹ ኢሉ ብኸመይ ጳውሎስ ንክርስቶስ ዝመስሎ ነይሩ ብሙማት እዩ ዝመስሎ ነይሩ ማለት እዩ ነትናቱ ነገር ብምቕታል ነትናቱ ሓሳብ ብምቕታል ናይ እግዚአብሔር ጾር ብምስካም ስለዚ ኣብዚ ኸላይ ቆሮንጦስ ጳውሎስ ታይ ዝብሎም ቁርብ ዕሽነት ተዓገሱኒ ዝብሎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ 2026 ሰባት ዝፋግእሉ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ንዓ ከም ዝበል ንዓ ተመጻረ ንዓ ነፍስኻ ከም ዝግበር ክንሓተካ ኢና ንምልሲኻ ገለመለ ስኻ ኸስ ተሓርቕ ገለመለ مش كومي مش كن سجا خمزولو ملكت يسو you are not dying مالتيو تزب أولس عبز تايز بزولو من يزدكم أنا زي دخملو يلو مالتيو منيو زي عنكف أنا خا زي ندد تا منيو زي عنكف أنا خا زي ندد زبلو زولو بزعب حطيات يزارب مالته حدا كريستيان تدأ ناب حطيات كيلو كان حطيات تدأ جيروس أنا يندد أنا يقاس علي ولا الله هوري مالت ويكا حدا كريستيان تدأ وديقو بزعب حدا كريستيان ودك التسميع كمزو كو جيرو كمزو كو جيرو تتباهيلوس وشت أي يندني له مالت كسا هندو زموت سبي مالت ስለዚህ ስኬል ክትሪኦ ከለኻ ምዝ ንሕና ንነብሮ ዘለና ማለት እዩ ምዝ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ስኬል ክተቐምጦ ከለኻ ክርስትና ድዩ ዝሒዝና ዘለና የብለካ እዩ ማለት እዩ ማለት እዚ በዓል ጳውሎስ ሒዞሞ ዝነበሩ ንሕና ንሒዝና ዘለና is it Christianity የብለካ እዩ ማለት እዩ ወንያቱ ኣነ ሰብ ክደክም ከሎ ይነድደ ኢሉ ማለት እዩ يسمع literally يسمع مالتي ስለዚህ ጾር ሓድሕድኩም ጾሩ ሕገ ክርስቶስ ፈጽሙ ክብል ከሎ ጳውሎስ ለካ ጊጾሮ ስለ ዝነበረ እዩ እቶም ብርቱዓት ዝኾንኩም ሲ ንገዛ ርእሱ ባህ ከይተብሉ ይግባእኩም ይምሽሎም እቶም መንፈሳዊ ብርቱዓት ኢና ትብሉ መንፈሳዊ ብርታዕ ኣለና ስፒሪቹዋል ስትሬንግዝ ኣለና ትብሉ ንገዛ ርእሱኹም ባህ ከይተብሉ ይግባእኩም ይብሉ ማለት ሕጂኮ ብዙሕ ግዜ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ሂወተይ ይርኦ ተገላቢጦሽ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ብርቱዓት ዝኾንኩም ሲ ጾርቶም ድኹማት ክትጾሩ ይግባእኩም እዩ ሽቶ ሮሜ 15 فقد حدا
بارس نحنا برتوعات زخنا بمنتاينا برتوعات زخنا زبلهم زلو بمنفساو نجر برتوعات زخنا باولوس دخامو وصا ناي دغ امبر بمنفس تايو برتوعي مالتي سلازي بدغ برتوع سب بمنفس موتيو بدغ برتوع سب يغوزلو تعبيت زلو نصارف قال إذا كله نريو مالتي فاشل إكسبريس زخون بزح نريو دقاو برتعز مسل ناي منفساو ودقت ملكتي مالتي ስለዚህ ጳውሎስ ንሕና ብርቱዓት ዝኾንና ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ብርታዕ ይዛረብ ዘሎ መንፈሳዊ ብርታዕ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ መንፈሳዊ ብርታዕ ኣለኒ ዝብል ተኮይኑ ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝኾነ ድኻምቶም ድኹማት ክንፀውር ንርእስና እውን ባህ ከይነብል ይግባአና እዩ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ብርታዕ ኢሉ ዝሓስቦ ዘሎ ጳውሎስ እንታይ እዩ ደጋዊ ድኻሚ ማለት እዩ ስለዚ ብደገ ዘሎ ኩሉ ብርታዕ ኢልና ናሓስቦ ነገር ናይ መንፈሳዊ ድኻምና ምልክት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሰብ በዲልና ቂም ሒዝና ተለና ናይ መንፈሳዊ ድኻም ምልክት እዩ እሱ ምክንያቱ ብደገ ገና ብርቱዓት ኢና ዘለና ቂም ናይ ደገ ብርታዕ ምልክት እዩ ጽልኢ ናይ ደገ ብርታዕ ምልክት እዩ ማለት እዩ ናይ መንፈሳዊ ድኻም ምልክት እዩ ማለት እዩ أكون الشارع مثل لاي زين كله مال منفساوي سترينجز منفساوي برتع نابسبك ما تسوخلو تسب نجزء رسو به كم باليوت سمو نأملخ به نام باليات مات تلازي كم وقت قبر كجمر كلها نبوز حتى إذ مسلم فاراز خانقا دخم زخانقا ፍልጣት ዘይብልካ ገለ ይመስሎም ግን ናይ ክብር መገድን እሱ ጥራይ በቃ that's the only way ስለዚህ ጳውሎስ ድኹም ይኹም ትብሉኒ እሱር ይኹም ትብሉኒ ዝተገርፈ ይኹም ትብሉኒ ብሕማም ልዱ ይኹም ትብሉኒ I boast in that weakness ይሎም ማለት በትድኻምቲ እንታይ ይኸውን ኣነ ብኡ ይምካሕ ኢሉ ማለት ከም ዓይነት ድኻም ናብ ህይወተይ ክመጽእ ከሎ ሽዑ ዝብርታዕ ኢልዎ ማለት እዩ እትስኹም ድኻም ትብልዎ ዘለኹም ናይ መንፈሳዊ ብርታዓይ ኩሉ ምንጭ ኢልዎ ማለት እዩ ማናቱ ብኢድ ሐዋርያ ጳውሎስ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ተኣምራት ይተገይሩ I think ብድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዲ ጳውሎስ ተኣምራት ዝገበረ ኣገልጋሊ የለን ብናተይ ስታቲስቲክስ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ጳውሎስ ዓይነት ተኣምራት ብኢድ ጳውሎስ እግዚአብሔር ዓበይቲ ተኣምራት ይገብር ነበር እዩ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማለት ዓበይቲ ዝኾኑ ማይቲ ዝኾኑ ነገራት ዋይ ጳውሎስ ብድኻሙ ዝምካሕ ሰብ እዩ ክደክም ይዝደል ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ክደክም ይደሊ ክብለኩ ከሎ ማለት ስለ ክርስቶስ ኢሉሲ ለጥ ኢሉ ሓልፊ ይፈቱ በቃ ደስ ይብሎ I boast in that ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ካብትናቱ ሓሊፉሲ ሰብ ዋላ ክጋገ ከሎ ሰብ ዋላ ክብድሎ ከሎ ንጎይታ ሰብ ዋላ ንመንፈስ ቅዱስ ከጉህዮ ከሎ ሰብሲ ጳውሎስ ይጉሂ ኣክንድትሲ ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ይጉህዮ ኮይኑስ ይጉሂ ንክርስቶስ መሲልዎ ማንያቱ ታዩ ናይ እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገር ክንገብር ኮና መንፈስ ቅዱስ አባና እንታይ ይኸውን ይጉሂ ይኮነን ኤፌሶን 4:30 ነትን መዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኮ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣይተጉሂ ወይሉ መንፈስ ቅዱስ ይጉሂ right يحزن ይጉሂ هي ይብልዩ ይጉሂ በትናትና ህይወት ሕርር ይብልዩ ማለት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮይኑ መስልኩም ሕርር ዝብል ካብ ክብር ንጎድል ስለ ዘለና መንፈስ ቅዱስ ዝጉሂ ካብቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ርእሱ ክሳዕ መስቀል እኳ ደኣ ኣትሓተ ምሽሉ ንጻረፎ መሊሱ ዘይጻረፈ ከምቲ ናብ ማሕረድ ዝኽብከብ ገንሸል ኣፉ ዘይከፈተ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ሮሜ ክመጽእ ግን ፊልጵ ምዕራፍ 2 ምንኸ
ንሱ መልክዕ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ኣይረኣዮም ከም ሓደ ዓቢ ነገር ኣይረኣዮም መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ይብል ምሽ ስለዚ ርእሱ ታይገሩ ርእሱ ኣሕሲሩ ርእሱ ኣዋሪዱ ስለዚ ናይ ክብር ጎዳና ናይ ውርደት ጎዳና እዩ ማለት እዩ ርእስኻ ከተዋርድ ከለኻ እዩ እግዚአብሔር ከ ዘኽብረካ ማለት እዩ ናይ ኣምላኽ ክብር እናደለኻን ናይ ዓለም መንገድታት ተኸተልካን ክኾን ኣይከልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ርእሱ ኣዋረደ ሰቡን መሰብ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ ኢልዎ ማለት so his obedience ናቱ ምእዛዝ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ምርር ክብለካ ይኽእል እዩ ዝወሰዶ ፓዝ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ተድሕኖም ሰባት ጡፍ ክብሉልካ ከለዉ እቶም ተድሕኖም ሰባት ገጽካ ክፀፍዑኻ ከለዉ እቶም ትሞተሎም ዘለኻ ሰባት ነቢይ ተኾንካ መን ይፀፋዕካ ተነበየልና ኢሎም ክላገጹልካ ከለዉ it's really ከቢድ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ንሓስቦ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ እስኻ ማለትካ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ክተገልግል ከለኻ ከመኻ ዓይነት ሓዉ ተሲኡ እሱኮ ሄሬቲክ ይኽብለካ ከሎ እሱኮ it's painful right እስኻ ማለትካ ኮይኑ ኣብ ገዛ ጸሊኻ ጎይታ ሆይ ኢልካ ዝተረዳእካ ዝበረሃልካ ንህዝቢ ኣምላኽ ንበረኸት ክኸውን ኢልካ ኢንስፓየር ኮንካ እናነደድካ ከም ችቦ መጺኻ እሱኮ ንሓሶት መምሃር እዩ እሱኮ ንሓሶት ክብሉኻ ከለዉ እቶም ኣሕዋተይ ትብሎም ከመይ ይስማዓኩም it's ከቢድ እዩ right ማለትካ ኮይኑ ንጎይታ እናገልገልካ ተደኣ ዘጸልሙኻ ኮይኑ it's painful right ግን ናይ ክብሪ መገድኻ እሱ ኢሉ ማለት እዩ ሸው ክትምልሰሎም ትደልምሽ ዲፈንድ ክትገብር ገለመለ ኣይሞትካን ይዝብለካ ጎይታ ሞት ይብለካ ማለት እዩ that's the only way ናይ እግዚአብሔር ኣኖይን ናይ እግዚአብሔር ቅብኣት ኣብ ህይወትካ ኦቨርፍሎው ክገብር ዝኽእል ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ጎደና ድሕር ክትክተል ጀሚርካ ብየማን ብጸጋም ብኩሉ ሰብ አንጻርካ ይትሰለፍ ማለት እዩ painful እዩ ማለት እዩ እጅ ጳውሎስ ክዛረቦ ከሎ ቀሊል ይመስል ግን it's painful እዩ ስለዚ ባት ጎይታ ክኽብረና ትኾይኑ ህይወትና ተሓንተ ኣማራጺትካ ንሳያ ማለት እዩ ካልእ እሲ መንገዲ የለን ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉ ዘየልዕል ምሽሉ መስቀሉ ዘየልዕል መስቀልካ ክትሽከም ዘይትኽእል ትኾንካሲ መስቀልካ ኣቕሚጥካ ምን ክትውርውር እንድሕር ትሓስብ ኣለኻ ኾንካ ንዓያ ይበቃዕኒ ኢሉ ጎይታ ማለት እዩ ንቄሳር ክትበቃዕ ትኽእል ኢኻ ብኸምኡ ንጲላጦስ ክትበቃዕ ትኽእል ኢኻ ንሄሮዶስ ክትበቃዕ ትኽእል ኢኻ ናይ ጎይታ ግን ታ ጎደና ግን ዲፈረንት እያ ማለት እዩ ናይ ምንታይ ጎደና እያ ናይ ድኻም ጎደና እያ ማለት እዩ ሊትራሊ ክደክም ኣለካ ስለዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣብ ገለ ብዙሕ ዘይደኸመ ክርስቲያን ትርእዩኹም ማለት እዩ ዲስካሬጅ ትኾኑ ኢኻ ሓደ ግዜ ክርስቲያን ምዃንካስ ዲስካሬጅ ይገብረካ እዩ ማለት እዩ እዚ ዲ ክርስትና at the end of the day የብለካ እዩ ማለት እዩ በከሰብ ንዑ ክናኸስ ገለመለ ጸርፊ ገለመለ is this ክርስቲያን እዚ ድዩ ክርስትና ወላ የብለካ እዩ ዋይ ዘይሞተ ሰባት ብዙሓት ስለ ዘሎ ማለት ካብ ነፍሰይ ጀሚረ ማለት so ተኣሳይመንት እንታይ እዩ ክደክም እዩ ማለት እዩ ትዘሎ ኣሳይመንት ሲ ንስኻ ክደክም እዩ ሽዑ ጎይታ ክብር ተዕመታ እስኻ ብርቱዕ ተለኻ ግን ጎይታ ኻ ብርቱዕ ክኸውን ኣይክእልን ህይወትካ ማለት እዩ ክልቴኻ ብርቱዕ ክኸውን ኣይክእልን ምስ ትደክም ሽዑ ኢኻ ትብርትዕ ሽዑ ነቶም ዝፀርፉኻ ሰባት ኣብ ገዛኻ ኾንካ እንዳልካ ክትማልደሎም ተጀሚርካ ንሱ ናይ መስቀል ጎደና እዩ ማለት እዩ ንሱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስማዕ ጎደና እዩ ማለት እዩ እሱ ንመንፈስ ቅዱስ ኦነር ናይ ምግባር ጎደና እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ስጋ በርቲዑ ከሎ መንፈስ ክብርታ አይከለኒ ማለት ስለዚህ ንሓሳብካ ቀፈር ንኣፍካ ቀፈር ነተሓሳስብካ ቀፈር ንኩሉ ነገር ከቀፈር ናገበርካ ክትከይድ ከለኻ ዛት ፓዝ ሸዩ መንፈስ ቅዱስ you will know God ማለት እዩ ስለዚህ ጳውሎስ ነዚ ሓሳብ እዚ ይዛረብ ዘሎ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ማእኸልኩም ድንቅን ተኣምራትን ዝገበረ እዞም outstanding ሃዋርያት ትብልዎም ዘለኹም ሲ ሓይሊ ከዓ ከም ዘይብሎም ሰሚዕ ኣለኹ ኮይሉ ጳውሎስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣብ ማእኸልኩም ከም ዘየለ ከዓ I know that ኢሎም ማለት ማንያቱ ብስጋ ብርቱዕ ዝኾነ ሰብ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክገልጽ ይኽእል እዩ ብሩኻት ገና ምስ ቂምካ ገላ ምስ ጽልእኻ ገና ምስ ገለመለኻ ገለ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክትገልጽ ትኽእል ኣይትገልጽ ንሃኩ no it's impossible ስለዚህ ጳውሎስ ታይሉ ምስ መጻኹሲ ዘረባኹም ክሰምዕ ኣይኮንኩን ዝደሊ ኢሎም ክንድምንታይ መንፈስ ቅዱስ ትገልጹ ክረይኩም ደሊ ኢሎም ማለት this is one of the most strongest argument ጳውሎስ ወምጾ ማለት እስከ መንፈስ ቅዱስ በአኩም ስክንድምታይ ሓሊፉ ድሰርሕሲ ክረዮ ይደሊ ኢሉ ማለት ምዝራብ ዳ ኩልና ክንዛረብ ንኸሊና ኮይሎም ግን at the end of the day it comes down ክንድምንታይ ሓይሊ ትገልጽ ክንድምንታይ ሓይሊ በአኻ ይግለጽ ክንድምንታይ ዱናሚስ ኢኻ ትስከም ዘለኻ ክንድምንታይ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣባኻ ዘሎ ሶ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ በአኻ ክውስኽ ተኾይኑ ስኻ እንታይ እንዳኾንካ ክትከይድ ኣለኻ ክትመውት ኢኻ ማለት ከም ካሮት እዩ ማለት ንውሽጢ ተኣቱ ትኻ እንደገ ይወፅእ ማለት right ስለዚህ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ካብቲ እንልሙኖን ከምቲ ኣባና ዝገብሮ ሓይሊ መጠን ኢሉ ስለ ከምቲ ኣባኻ ዝገብሮ ሓይሊ መጠን ከምቲ ኣባኻ መንፈስ ቅዱስ ዝንቀሳቐሶ ሓይሊ መጠን ካብቲ እንልሙኖን እንሓስቦን እምብዛ የዕዝዩ ክገብር ይከኣሎ ከመይ ከም መጠንቲ ኣባና ዝገብሮ ሓይሊ መጠን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚህ ክንድምንታይ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባኻ ዘሎ ዝውስኖ እንታይ እዩ ክንድምንታይ ሙት ኢኻ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ ክንድምንታይ ብድኻምካ ትኾራዕ ክንድምንታይ ብድኻምካ ትምካሕ ብዙሕ ግዜ ሰብ ክርስቲያን ብመንፈሳዊ ድኻመይ ይምካሕ ክብል ሰሚዐ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ መንፈሳዊ ድኻም ማለት እኮ ስጋዊ ብርታዕ ማለት እዩ ብስጋስ ብርቱዕ ማለት እኮ እዩ ስለዚህ ብስጋ ብርቱዕ ምዃነስ የመካሕኒ ይበሃል እዩ ምክንያቱ ብድኻመይ ይምካሕ ስለ ዝበለ ጳውሎስ that's ከምኡ ገይሮም ተረዲኦም ማለት እዩ ኖ በመንፈስ ምድካም ማለት በስጋ እንታይ ማለት እዩ ምብርታዕ ማለት እዩ በስጋ ብርታዕ ከዓ ምንም ዘመካሕ ነገር የብሉም በመንፈስ ወይካ በስጋ ምድካም እዩ ታገብርና ዝግበኦ ከመካሕና ዝግበኦ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ ሎሚ በቃ ንኽንደክም ክንውስን ኢና ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ I think that's the message ማለት እዩ ጎይታ ኮነ ኢሉ ከድክመና እዩ ማለት እዩ ጎይታ ኮነ ኢሉ ተኽገብረና እዩ ከድክመና እዩ ኣበይና እንደከም ኣብ ደገ ነገር ከድክመና እዩ ማለት እዩ that's why ጾም ጸሎትን ሰብ ክገብር ከለኮ ናይ እግዚአብሔር ህላውነት ሞር ዝስማዓና ምስ ኣምላኽ ምኻም ደስ ዝብለና we feel like we are very close to God مش ኣብ ጾም ጸሎትን ጊዜ ንምታይ ዲት ስጋ ስለ ዝደክም ቆይ ከብድና ይደክም በቀት ብሙሉእቲ ናትና ንሕና ንደልዮ ሁሉ ስለ ዝዳኸም ጎይታ ኣባና ሓያል ይኸውን ማለት ስለዚህ ሽዑ ኢኻ ክትምካሕ ዘለካ ሽዑ ደኺመ I boast in my weakness ትብል ማንያቱ ብስጋ ኢኻ ደኺምካ ዘለኻ ግን ብመንፈስ ሽዑ ሓያል ኢኻ እዚ ከመካሕካ ይግባእ ማለት ከመካሕ ተኾይና ብድኻሜ ዝምካሕ ትብል ማለት እምበር ጴንጠ በመንፈሳዊ ድኻሙ እንድሕር ክምካሕ ጀሚሩ
ናይ ጥፋት ኩሉ መጀመርያ ማለት أنا منفساو دخام تاخ قبل الناس قبوا كوجهيا الناس قبوا كلاي كورنثوس سوري قداماي كورنثوس معرف حمشتا منزرنا بسورو كم زز مسألة منزرنا أبتو مهزاب كوازيلبو مالت حدا خابخاتكم سيتبقوا كم زقتوا يوريكم على الليلو سلازي منزرنا يوريكم على الليلو سلازي منزرنا منفسها ودخام اندي مش رايت منزرنا منفسها ودخام يكون عندي اجي منزرنا يوريكم على الليلو جن كا ها بمنزرناكم كا تمكح لكم كايلو بقى ويتا حيليتو لكم لا ويهم كل زقبوا نيرهم مش ده سلازي كومو يوريكم على له شو بقولوا تايلو مس نايز خا تنافحكم علىكم يلو كم ذا عند كيز حسكم سي بوستناتكم كاسي سترونج يخايلو مات ازي قبرزي زقبر خمالكم كرحق لكم سي كتو ها اي غواخومن يلو فقد خلتها انت اي غبركم ان قداي قرنطوس 5 كلتا رايو كم زي ነገር ኣብ ህይወትኩም ስለዘሎሲ ኣይ ጎሃኹምን ይልዎ ማለት እዚ ነገር ኣይ ጎህየኩም ይዘሎ ስቲል እንታይ ማለት ጳውሎስ አክንዶም ጳውሎስ ጉሂው አክንዶም ስለዚህ ማን ይዘዕንቀፍ አነ ዘይነደሉ ይሉ ማለት ጳውሎስ አነ ይነደጀይ አክንዳው መስቲ ንድድ ይብል ይብሎ ማለት ስለዚህ ኣብ ህይወትና ዘሎ ስጋው ብርታ ከጉህየና ይዝግቦ ከንድደና ይዝግቦ ጎይታ ሆይ I feel bad ክትብላለ ከማት ወናቱ ጓይ ከም ፍቃድ አምላኽ እንታይ ይፈርኢሎ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ right ከም ፍቃድ አምላኽ ኩግህ ኮላ ሓደ ሰብ ታይ ዝኸውን ሓይሊ ዝረክብ ማለት ስለዚህ ጓይ ከም ዓለም አይኮንኩም ብሎ ኩሉ ጓይ ከም ዓለም ሞት ይልወሎ ግን እዚ ነገር እዚስ ጎይታ እዚስ ካባይቲ ኖ አይ በቃ አንስ ይጉሄኑ ለውት በኮላማ አነ ቂም ከሕስ በቃ እዚ ኸጉሄ ካኸሎ አነ ሰብ ክጸልይ ኢልካ ክትጉሄ ኮላኻ አነ በአፈይ ጽሕማቅ ክዛረብ ጎይታ በቃ ኢልካ በዚ ክትጉሄ ከለኻ እዚ ናይ ክብር መጀመርያ እዩ ማለት ግን ናተጻረፍካ ሕጅኮ ይጻረፉሞ ዳሓርስ ነቲ ጸርፎምሲ ጥቅሲ እንደልየሉ ማለት ባክ እንገብሮ ማለት ከም ዝበልኩኮ ጳውሎስ ከልቢ ኢሉ ነይሩ ጳውሎስ ኢልካስ to this extreme እንዳርካ it's a sign that you are strong in the flesh ማለት ወናያቱ ቶም ብርታዓት ዝኾና ድኻምቶም ዝዳኸሙ ንርእስና ባህ ከይነብል ይግባአና ኢሉ ጳውሎስ still ንርእስኻ እንደሕር ባህ ተብላለኻ ገና ስትሮንግ ይኸዛለኻ ማለት ክሊር ምሽ ስለዚህ ዘንሷት ዚኣቶም ጳውሎስ ክሳይ ዝገብሮም ዘለኹ ዘይምጉሃዮም ማለት እዩ ካላይ ቆሮንጦስ 7 ካላይ ቆሮንጦስ 7 ፈዲ 8 ንራእያ ብሩኻት ጎይታ ነክብር ጎደና ኾስተካ ክደሉ ከሎ እዩ بخمسة عينت نجار الزاربة كمالته معناته that's the core gospel message مالته معناته وخسر حقا خوي نستوصل نجزي تاخ قبرك له he will crush you down مالته هذا ما هو قبرك سلازي كلا قرنطوس شو عتا شو مون ترايوا بوست قبر لابس تخيلكم مالته يسوع كويتاي thank you redeemed በተብዳቤ አውጌኩም እንተኾንኩ እኳ ተጣይሰ ክነሰይ አይጣስነሉ ታደብዳቤሲ
أجهاتكم يعني جهيكم يهم بتعدب دبي جهيكم يهم جن تتع أنت خوينا أجهية ميلا تتعيسي كنسي جن كأي تعسنيلو أتعدب دبيتي يعني جزيء ترايكوا أنت خونا كم زو جهاتكم أرقلكم ما يلو مالتي لازم نزتوسنا جزيء تعدب دبيتي أجرا أجهاتكم يا تعيش لزهونتي أجهاتهم ጳውሎስ ስለስተጋፈጦም ማለት እዩ እዞም ብሉጻትና ሐዋርያት ትብልዎም ዘለኹም ገና ኣብ መንፈሳዊ ድኻም ከለኹም ሲ ከናወነልካ እዮም ዝብልኻ ይብሎም ማለት እዩ ኣይምዕድኹምኒ ኣመኽርኹምኒ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መንፈሳዊ ድኻም እንድሕር ኣቲኻ እዚ ኣቲኻ ዘለኻ መንፈሳዊ ድኻም ናተይ ጎደና ኣይኮነን ባት ንኽትወፅእ ክድግፈካ ኢኻ ክሕግዘካ ውሉደ ኢኻ but this is the past change your ways ውለካ ኣይኮን ሜታኖያ ኣይኮነን ኣብ ኤርምያስ ካብቲ ሓደ ምስቲ ዘመኑ ዝነበሩ ነቢያት ዘጋጨዎ እንታይ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ከም ድላዩ ንዓበደሲ ሰላም ክኾነልካ እዩ ትብልዎ ኣለኹም ኢልዎም سلام زي الله سلام يخم تبلو الله ميلون نو طفعت الناس أخم يجركم سلام تبلون الزهز بزي يزول لهم زول هجي منفس كل سايز قبر منفسيو زمعد زمكر زقصص منفس يا كمان قال أملاخ نتجسات منفس أملاخ زنفسه صحف نتاي قبري نتجسات يتقم يمشوا لنا تجسات كونفرونت قبر كخلونا إكزابير قال مالت كوي كجسّتك هول دس يولك هذا تجسّت دس يكوي بلناني نقرب جيزة كوي تخونه كو تجسّت أكو ناتو زخوان انت هادلوه confrontation هادلوه سبسلا زخونا خن جسّت كلنا دس يبلناني right سلازي بأولس تتصحف كلكم دبدب نقرب جيزة كوي تخونه كم زوج حياتكم مريء لخويلو تخيل إنت دبدب بيأخذ صحف كله جن أنتم مبزحتوا أنتم بتقدمي تمل أخذوا زوج هاي سبات أكايدهم لويت أمي مالتي ስለዚህ ምጉሃይ እንታይ ገብረካ እዩ ኣካይዳ ኸይልውጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኣይጓሃኹምን ከምዚ ሒዝኩም ሲ ክትጉሂዩ ዝግባአኩም ኢሎም ግን ኣይጓሃኹምን ስለዚህ ካልኣይ ቆሮንጦስ ግን መብዛሕትኦም እንታይ ኮይኖም እዮም ተመሊሶም እዮም ማለት እዩ ጉሄም ሁሉም ተመገዶም ዳሓር ከም ዘጓሃየትኩም ኣለኹም ምስ በለ praise god كابانا قال قد ما أنت خيت رخبص يلو مالتي فقدي تشعته كم فقد أملاخ إخم زوجها خم يلو مالتي ننسحة سلا زوجها خم منبر حج سلا زوجها خم أيكون كون زحق وصل له خو يلو مالتي سلا ننسحة سلا زوجها خم أنا دسي بلان الليلو مالتي يلو فقد عسرته كلا يقولون تشو عسرته رأي واحد مالت ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ሲሉ ንምድሓን ዝኸውን ዘይተጣዓሰሉ ንስሓ የምጽእ ኢሉ ማለት እዩ ጓሂ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ወደ 10 ስለዚህ ካባና ገለ ጉድኣት ምእንቲ ከይትረኽቡ እንታይ ማለት እዩ ጳውሎስ ብመንፈሳዊ ድኻም ዝቕልድ ሰብኣይ ኣይኮነን ብጭራፍ ዶኽመፀኩም ወላ ብፍቅሪ ዶኽመፀኩም እዩ ዝብሎም ማለት እዩ ምስ መጻኹም ሲ ብዙሓት ምስ መጻኹ ببزحات كي جوه فرح له خويلو مال وقفيت نبيت كقاطمكم كله زي بزحات ساعات أنا كونفرونت خي قبري فرح له أقدم يزدالهم نيرو معناه تو أملاك تكمل لهم سدال زلي نجابير منفس أبعتهم glorified كوينو خريئو سدال زلي أولوس compromise قبرني مالتي سلازم مالت جوه كم فقد أملاك سي نمدحان زخون زي تتعسلو نسحة إذا متسئل مالتي ኣብ ኩሉ ዳይሜንሽን ናይ ህይወትካ ድሕነት ዘምጽእ ማለት ሶዞ ይዝብሎ ማለት ሪስቶሬሽን ዘምጽእ ፈውስ ዘምጽእ ሓጎስ ዘምጽእ ጓይ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ታያለዎ ሪስቶሬሽን ኣለዎ ማለት እዩ ጓይ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ እዩ መንፈሳዊ ድኻምካ ከጉሄካ ከሎ ማለት እዩ ካርናል ሰብ ምዃንካ ከጉሄካ ከሎ ንሓደ ሰብ ከምቲ ሱ ዝበለካ መምላስካ ከጉሄካ ከሎ زي تكن قال كابا خموسو خوجه كخلو
زي مصلايكا خوغيكا خولو زي منبابكا خوغيكا خولو أገልግሎት ምግዳፍካ خوغيكا خولو يسي زي مصامكا خوغيكا خولو كم فقاد أملاخ غواهيلو هاليلويا زي تتعسلو ريبا ميتانويا زي تتعسلو لوطي زمص يلو مالت غواهي كم عالم جنيلو موتي زمص مم كوينيو غوا انت حجنا ابنت حدا سب صريفكا نبل حدا سب اندحر صريفكا شو اسخا مم كوينيو يلكا صريفكا يونبل اوكي صريفكا لا بدحريو سلاز تتصرفكا كتغو تخليها مالت السبزي أواريدن يلكا كتغو تخليها أنس أمانو خوين خلقس كميل تصرف خاباي وص يلكا كتغو تخليها كلتا عين غوهي كتغو تخل شو أين غوهتو غهي نعخا يزملكت مالتو سلازي أنس كميل خمز تزاري بيلكا ندحر غويخا كم فقد أملاخي خا غويخا زلها معناتو صادق أب رأسو يعنت اللو أمشلو ناي صادق عنتي أبيو أب رأسو مش تاي مالتو ناي صادق عنت أب رأسو بلوص يحسبيو قال لنا هترجمو نخدينا جن وانا ترجمو صادق أب رأسو عنتو أب رأسو يخبل كله صادق ناب جزا رأسو يزري مالتو قدم نسبات مرأيو كما يالخو أنا يزل صادق صادق مجمريا نرأسو يزري مالتو قدمي يدو point مغبارو أبزخونا نقر how am I the righteous see himself ناي كالوتا يكون بزح زوج عنقو خيدك أسو زحدرو ناي كالوتا سبت قدا يكون ناي صادق سب عينتو أبروسي يعني المالتي سلازي كقول ندر أخوينوسي كميلة أنا خمزة هزاري باي لوخو قهو خيلي مالتي زي كان فقاد أملاخ يقوهي زولو قوهي كان فقاد أملاخ نيهوات زخون زي تتعاسلو نسحا يمتسيو قوهي كم عالم جن من كويني إزي نعي كم زولاني ديوم كابزو زبالكوون العلي كوارو ديل كابلانك توتسقو لها جن قوهي كم عالم موتي زامتسيو المات ناي ديستراكشن كله مجمّر يا المات سيد باولوس مسدك كم يلو شوية أنا زبرتها يلو مالته سلازي دخم تبلون زلهم حموميو قلملا نديكم تبلون نزلهم I boast in my weakness المالت ناي منفساوي حيلي مستر دخامي يلو مالت how do you think أنا حدث كنت زي عينت بيتا كريستيانات كتاكل how do you think منفس قدس بأي دنك انت أمراتن كقبر how سلاز دكم يلو مالت تمستر نسو يلو مالت ساعتكم برتعات سلازوخونكم أكون نبزحات نبرخت كتكونوا نرأسكم كمان متصاوت يقبركم على زز متصا سبب برتعاتنا لكم سلا تحاسبوا زز متصا كم كعسو يقلعكم على يبلا ما باولوس يسوس كويتاي because برتعاتنا لكم برأسكم سلا تحاسبوا مالته سلازي فقد عسرت حدا كان رأي يسوس كويتاي praise God amen كويتاي بارخ أزي نعي مسج ماتي أنا بتعم وشت دس لأنه كبرنا أملاخ يكون I believe كا حدث بزمن الأختزي transform 5 خون مالتي praise God so فدا عسرت حدا نرأي يامو ناب قرون تسكن كايد ناب عسرت حدا خن كايد يسوس كويتاي إنه إذا خم فقد أملاخ زوجها خمو كندي ساعات زهم سألكم يلو مالتي إذا كم فقد أملاخها زوجها خمو ها كندي ساعات زهم سألكم يلو مالتي ساعات فلتريو حيل ما إنرجي مالت كوي نابنت إثيوبيا أباي قديبو مالو مش ساعات نموزا كوي حيل نموزا كوي كل ما يكفز كله ساعات يزوات سكوا سلازي تيتوس بعد ساعات كوينيو نابخاتكم زمتص نزا ساعات زي أوشت اللي بتيتوس زغمت أملاخ سبحات يخونو يلو بزعبا تيتو أوشت تيتو زنبرة ساعات أولوس يمسكونه ينا أملاخ ماتو دي ساعات مالت حيل مالتو قلبات مالتو منفساوي ساعات أقداسيو مالتو سلازي قوهي كم فقاد أملاخ
ኣብ ህይወት ኣማኒ ካብ ዘምጽኦ ሓደ ነገር እንታይ እዩ ጻዓት የምጽእ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኤነርጂ ንናይ እግዚአብሔር ነገር ውሽጣዊ ዝኾነ ጻዓት ማለት እዩ ሕጂ ጳውሎስ ብደገ ክሪእዎ ድኹም እዩ ዝመስሎም ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ግን ኔሽን ክንቀሳቀስ ዝኽእል ጻዓት ኣሎ ጳውሎስ ከተማ ኣትዩ ማለት ኤፌሶን ዝበሃል ከተማ እኮ ሓደ ሰብኣይ እኮ ብሓደ እግሩ እኮ ይድዋቢልዎ እኮ ኣብ ኣሬስፋገስ እኮ ጳውሎስ እኮ ክሰብኽ ከሎ ኣርኣያ ኣማልኽትስ በርኣያ ሰብ ናባና ወሪዶም እኮ እዮም ኢሎም ጳውሎስ በርናባስ ናብ ግብረ ሐዋርያት 14 እዚ ሰብ ኣይኮነን እኮ እዮም ኢሎም እንታይ ስለ ዝኾነ ጻዓት ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጻዓትኩም ዝበልዐ ኣሜን ሎም ጻዓትና ዝበልዐ ፕሬዝ ጋድ ናብ እግዚአብሔር ብምምላሱ ሰብ ጻዓቱ ሪስቶር ዝኸውን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ርእሱ ብምውራድ እዩ ንናቱ ነገር ብምማት እዩ ሰብ ውሽጣዊ ጻዓት ዝመጽእ ማለት እዩ there is no other way ስለዚህ እቲ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዝጓሃኹሞ ክንደይ ጻዓት ዘየምጻኣልኩም ኢሉ ክንደይ ማዕለያ ዘይብሉ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ተኻልእ ቦታ ማዕለያ ዘይብሉ ጻዓት ኣምጽእ ኢልኩም እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ዋይ ስለ ዝጓሃኹም ከም ፍቃድ ኣምላኽ ድኻምኩም ስለ ዘጓሃየኩም ክንደይ ጻዓት መጽእ ኢልኩም ኢሉ ክንደይ መምጽራይ ተመጻሪኹም ዳዊት ምስ እግዚአብሔር ይመጻረ ነይሩ እዩ ራይት ጎይታ መርምረኒ ይብሎ ራእየኒ ገለ ከይ ገረ ተኾይነ ይመጻረ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ እከይና ኣሎ ተኾይኑ ንብጻይ እከይ ገረዮ ተኾይነ ሓሶት ተዛሪበ ተኾይነ ላይክ ራእየን ይመጻረት ንእግዚአብሔር ሰባት ኢዮብኩም ምስ ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ነይሩ ይመጻረ እኳ ነይሩ ንዓመ ውረድ ኣነ ክሙግተካ እኳ ኢልዎን እግዚአብሔር ኢዮብ ዋይ ክመጻረ ይደልዩ ምክንያቱ that's how much they are confident ማለት እዩ ኣብቲ ናቶም መገዲ ማለት እዩ ናብ ጽብቕቲ ሰበይቲ ዘወሪ ኢለ ጠሚተ ተኾይነ ሰይቲ ሰብኣየ ደልየ እንተኾይነ ንመበለት ገፊዕያ ተኾይነ ንደኻታ ዘይሓገዝኩ ተኾይነ ንዓት ተመጻረ ይብልዎ ዳዊት ከዓ ብለይቲ መጺኻኒ መርሚርካኒ ንኹላተ መርሚርካዮን ይብሎ እንታይ እዚ ምምጽራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጓይ ከም ክንደይ መምጽራይ ዘየምጻኣልኩም ኢሉ ማለት እዩ ክትማጻረ ክትጅምር ከለኻ እንታይ እዩ ርእስኻ ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ንኣምላኽ ከዓ ትርእዮ ርእስኻ ከዓ ትርኢ ጎይታ ኣበይ ኣሎ ኣነ ንስኻ ዘይትኸብረሉስ ኣብ ሂወተይ ኣበይ ኣሎ ምምጽራይ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ግን ምምጽራይ ኣይገብሩን እዮም ነይሮም ሰሎም ኸዱ በቃ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ጓህ ግን እንታይ ኣምፂሎም ክንደይ ምምጽራይ ክንደይ ምንጽርጻር እዝስ ንሕናስ ኣመንቲ ተባሂልናስ ከምዚ ክንገብር ገለመለ ኢሎም ጫቅ ኢሎም ማለት ሓንሳ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጥዑም ኢኹም ክንደይ ፍርሃት ኢልዎም ማለት እዩ ክንደይ ፍርሃት ኢልዋ ዘሎ ብዚ ክንደይ ረቨረንስ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣኽብሮት ማለት እዩ እቲ ዝጓኹሞስ ብዙሕ ንእግዚአብሔር ኣኽብሮት ናብ ሂወትኩም ኣምጽኢልኩም ኢሉ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ክበሃል ከሎ it's a sign of a true repentance ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ ሓቀኛ ንስሓ ዝንስሕ ሰብ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝጓኹሞ ጓህሲ ክንደይ ፍርሃት ኣምጽኢልኩም ኢሉ ማለት እዩ now you fear God ንእግዚአብሔር ሕጂ እንታይ ትገብርዎ ኢኹም ከም ትፈርህዎ እሲ ብዙሕ ፍርሃት ኣምጽኢ ማለት እዩ ኣምላኽ ዘድንቆ ሰብ ዘገልግሎ ዲ ዝፈርሆ እዩ ዝፈርሆ እኮ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ምፍራህካሲ ደጀንካ ዶ ይኮነን ኢሉ ንእግዚአብሔር ምፍራህካስ ሓይልካ ዶ ይኮነን ኢሎም ንኢዮብ ወቅት ንእግዚአብሔር ምፍራህካ ሓይልካ ዶ ይኮነን ኢሎም ማለት ናትካ ናይ ህይወት ምንጭ ንእግዚአብሔር ምፍራህካ ዶ ይኮነን ስለዚህ ንእግዚአብሔር ምፍራህ ናይ ሓያላት መንፈሳውያን እዩ ማለት ሰብ بفرات እግዚአብሔር ካብ እከይ ይርሐቕ ኢሉ ምሽ መጽሐፍ ቅዱስ from every evil deed ሰብ ካብ ኩሉ خفአት ዝርሐቕ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ኣብ ህይወቱ ሪስቶር ክኸውን ክጅምር ከሎ እዩ ማለት ነዚ ዳዊት እቲ ናብ ፍርሃትካ ዝመርሕ ቃልካ
أباري خاتنا عيوز ولا مالتي كي دفرك مالتو كاي so that I can honor you honor متان كجبرك متان كخبرك متان تزجبك أخبروت كهبك آمين ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ታይ ዝገብር ቃልዩ ንአምላኽ ከም ንፈርሆ ዝገብር ቃልዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ቆይታዩ ኣብ ሚልክያስ 1:6 ዘሎ ሓሳብ ንራእዩ ሓሳብ ሚልክያስ 1:6 ፖስት ገርኩም ላይ ጽቦ ነይሩ ማለት እዩ ሚልክያስ 1:6 ንራእዩ ሚልክያስ 1:6 ሩካታላ ባሻዲያባ ሮላማ ታላዲያባስ اوكي نوحها مثلا اوكي نسخاتكم سمي تنعقمو بمتى يقاسمنا نعقنايو تبلو كهنات እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሉ اوكي ከምዚ ይብላሉ ውሉድ ንወላዲዩ ባሪያ ከዓ ንጎይቱ ይخبር اوكي ውሉድ ንወላዲዩ ባሪያ ከዓ ንጎይቱ ታይ ገብሮ ይخبر ባርስ አቦ እንተ ዳ ኮይነ ይሉ اوكي ሕጂ ዚያ ያደለ ዘለኹ ማለት ሉክ አት ዚስ ባሪያ ከዓ ንጎይቱ ይخبር ባርስ አቦ እንተ ዳ ኮይነ ክብረት ያብያ አሎ ጎይታ እንተ ኮይነ መፍረሃይ አብያ አሎ ይሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ትብሉኒ አቤዳሉ ዴት ፈርሁን ዳ ዘይታ خبሩን ዳ ማለት በኋላ ዘራር ራይት ስለዚህ ታይዝብል ንስኻትኩም ንስመይ ትንዕቁዎ ይሉ ማለት በሚልክያስ ገሩ በምንታይ ንስም ካን ዓቅናዮ ካትብሉ ንኻ ተመሊስኩም ካህናትኩም ንስመይ ትንዕቁዎ ካይሉ ከም ፎኒስን ፊናስን ዝገብርዎ ዝነበሩ ማለት ንእግዚአብሔር አይፈርሆንም ነይሮም መጽሐፍ ቅዱስ ደቂ ብልያል ነበር ንእግዚአብሔር አይፈለጥዎን ነበር ይብል ማለት አከንቶም ክልተ ደቂ ኤሊ ኣብዚ ከዓ በሚልክያስ እግዚአብሔር ዘ ሴም ሜሴጅ ዞም ጸሎ ሶ አቦ እንተ ዳ ኮይነ ክብረት ያብያ አሎ ይሉ አቦ ትብሉንሞ አቤዳሉ ክብረታይ ጎይታ እንተ ኮይነኸ መፍረሃይ አብያ አሎ ይሉ ማለት ኣብ መሰውዬ ርኹስን ጌራ እናቕረብኩም ሲ ብምንታይ ኣርከስናካ ከዓ ትብሉ ማዕድ እግዚአብሔር ሕሱር ብምባልኩም ኢሎም ሶ ካብዚ ታይና ንምሃር ንግዚአብሔር ምፍራህ ድብል ከሪእኩም ደደ ማለት እዩ ዱ ዩ ፊል ብሉኪዳን ሰብከኩም ኣለኹ ስማዓኩም ኣሎ ዲብሩኻት ጽቡቕ ሜዲኬሽን እዩ ማለት እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ንትምህርትና ዝተጻሕፈ ኣብ ዝመወዳእታ ዘመን ተግሳጽና ኸውን ዝተጻሕፈ ኢሉ ጎይታ ትክክለኛ ዝኾነ ናብ ትክክለኛ ዝኾነ ምክንያቱ ብክርስቶስ ዘለና አይደንቲቲ ኮነ እንጠፊና ዘሎ ኖ እዚ ሓቂ እዚ ማለት ኮር ናይ ጳውሎስ ናይ ዓውቱ ሚስጥር ካሱ ማለት ተኸቢድኩም ንገሩን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ but that is a reality ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንደይ መምጽራይ ክንደይ ፍርሃት ይልዎም ማለት እዩ ካላይ ቆሮንጦስ አራፍ ሸዋዓተ እቲ ጓኹምሲ ክንደይ ጻዓት ክንደይ ፍርሃት ዝበሎም ንሱ እዩ በቃም ስለ ዝጓኹም ንእግዚአብሔር ሕጂ ክትፈርህዎ ጀሚርኩም ማለት እዩ you start to fear God ማለት እዩ በኋላ ዘራርባ ክንደይ መግናሕቲ ዘምጻልኩም በዚ ነገር እዚ ንጹሃት ምዃንኩም ርእስኩም አራእኹም ኢሉ በዚ ከምዚ ብምግባርኩም ሲ ንጹሃት ምዃንኩም አርእኹም ይኹም ኢሉ ማለት ንኢድዎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚህ you see
كندك نقويتالنا كندكم كلناسي كندمتا حيل كندمتا فرات كندمتا ريستوريشن نابيوتنا خمس متس مالتي يسوس قويتاي امين كبرنا املاخ يكون سلازي كالا قرنطوس هو غيزي خميس بقوي غيزي I don't know سلازي مدكام مالت منفساوي خمسه يكون اخريكم دلي يزخلو مالتي سلازي تا دخام تباهلا تترجما زلا قال استينيا تبل قاليا مالتيو استينيا مالت ترجمو قرب كان ببالكم حج مالتيو weakness or sickness مالتيو وكا دغاو دخام وكا حمام كم حمام زعما مساله مالتيو refers to an alignment that deprives someone of enjoy or accomplishing what they would like to do يلمات نا حدا ነገር كغبرو خاب زخد ነገር نخيغبر زعاقتو limitation مالتيو لذي زد خام يلولو مالتيو focuses on the handicaps that go with the weakness يلو مالت ስለዚ ጳውሎስ ካብታ ሓደ weakness ናተዩ ዝብሎ ዘሎ እታ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ታዩ handicap ማለት እዩ ከማ አሰርቱ ማለት እዩ ከአ እቲ ብሰንቂ ድተሃርሞ ማህረምቲ ዝስቀዩ ዝነበረ ስቅያት እዩ ማለት እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን praise god ስለዚ ነዚ ሁሉ ስለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሉ ስለ ዝገበሮ እንታይ ይገብር ነይሩ በዚ ሁሉ እንታይ ይገብር ነይሩ ይምካህ ነይሩ ማለት እዩ ክብረና አምላኽ ስለዚ ጳውሎስ ክንደገርና ሰዓትን ፈራን ኦኬ ንእሽተይለ ሎም ቀልጢፈ ኹዳ ኣለና ማለት እዩ ንእሽተይለ ኹዳ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጳውሎስ ትዝክርዎ ተኾንኩም ማለት እዩ መጀመሪያ ካብ ግብራውያት ምዕራፍ 13 ሚሽን ምስ መጾም ንኣህዛብ ክበጽሑ ሚሽን ምስ መጾም ታም ገሮም ندربهم كخدو دليمش أجيب أولوس تفلتو لهم نقلاتها خيد بلانا ينبرون أب قلاتها سي بعد ليسترا قال ما لا أب قلاتها مش فتنا أب قلاتها ذو الله محبرات يلو صحفيو دينو كم يجرب أولوس ناب قلاتها خمس خدا نوعي خريكم دليم مالتي نقلاتها أب أولوس قويتا سبا خلوم وانجليلو بمشن تزاريبو يكونن نقلات يا خيدو انا هم ابزي خريكم زي ابز قرب زي اخطاكم اكم تخيل لا لازم حسبكم معناته سو كم يجري نقلات يا خيدو باولوس مسيلكم اوكي where is this حنت سأل اللي خليكم ده ليه هنسى تعجزون نعمل حسابات لازم ما برأيكم على دي كان جاي سيزن ماب اوكي انا هنسى همزه قبر لكم ايه اوكي سو اولوس ما بقسيو ابز تحت يزلو مالتيو سو بإشا ما ينور جيرو خيد كله اوكي كاب سايبرس جميرو سلامس جيرو اب بيرغا مسبصح تريو اللهم ذا بيرغا ابزا بيرغا مسبصح نصقامن نيمانن الله تا مگد رايت رايكم الله ده اب بيرغا مسبصح نحنتن يمان الله حنت خان صقام مگد الله مالتيو هجي بزي بحر بيلو نابليسترا زخده ني صقام مسحازه نابليسترا خيدلو رايت مش ده مثال لهم دم ملسوا لي حنسا رايكم اللي زعبيكم زلهم مال اوكي ስለዚህ ጳውሎስ ጎዳና ተኺሉ ኸይዱ ነሩ ፕላኑ ኦኬ ተኺሉ ኸይዱ ነሩ ነገር ግን ኣብ ጴርጋምስ በጻሕ ንጸጋም ተጣዊ ማለት እዩ እንታ ኾይኒ ንጸጋም ተጣዊ ተልና ስለ ዝሐመመይ ማለት እዩ ኣብ ጴርጋምስ በጻሕ ስለ ዝሐመመይ ጳውሎስ ማለት እዩ
ምክንያቱ እዚ ብጣዕሚ ክስታይ ስለ ዝኾነ ናብ በረኽቱ ገጹ ከም ዝኸደ ናብ ገላትያ ክመጽእ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርጋ ስለ ዝሓመመ ንገላትያ መጽኡ ማለት እዩ ስለዚ ንገላትያ ዝመጸ ጳውሎስ ገላትያ 4:13 ፖስት ንግበር ኣብዚኣ ንዓ ኣኸሪአኩም እሞ ምስ ህይወትና ሪሌት ክንገብራ ማለት እዩ ገላትያ 4:13 ፖስት ግበሩ ላይ ኦኬ ግናኸ በተቀዳማይ ጊዜ ብምኽንያት ድኻም ስጋ ወንጌል ከም ሰበኽኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም ኢልዎም ብምኽንያት እንታይ ወንጌል ሰበኽኩልኩም ኢልዎ ብምኽንያት ድኻም ስጋ ወንጌል ሰበኽኩልኩም እንታይ ማለት እዩ ጳውሎስ ንገላትያ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ወይ ከዓ ፊዚካል ሕማም ንገላትያ ሽፍት ከም ዝገብር ገይርዎ ሊትራሊ ካብቲ ሚሽኑ ወጽኡ ንገላትያ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓመም ክዕርፍ ናብ ገላትያ ኸይዱ ስለዚ ሓሚሙ ንገላትያ ኸይዱ ሪካቨር ንኽገብር ማለት እዩ ገላትያ ኸይዱ ግን ሓሚሙ ከሎ ጳውሎስ ወንጌል ሰቢኹሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሓመመ ሰብ እዩ ገላትያ ወንጌል ዝሰበኸሎም ፊዚካሊ ዝሓመመ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰምዑና ዝብለኩም ገላትያ ጳውሎስ ወንጌል ምስ ሰበኸሎም ሓይሊ ተቐቢሎም መንፈስ ከዓ ተመሊኦም ስለዚ ገላትያ 4:13 ራእዩ ታይሉ ኦኬ ኣነ ሓሚመ መጽእ ክዕርፍ መጽእ ክነሰይ ወንጌል ክሰብከልኩም ከለኹ ኢልዎም ከም መልኣኽ ኣምላኽ ከም ክርስቶስ ጌርኩም ተቐቢልኩም ንበር እቲ ኣብ ስጋይ ንፈተና ዝኾነኩም ዝነበረ እኮ ኣይነዓቅኩሞን ኣይተጸየፍኩሞን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ወንጌል ክሰብከሎም ከሎ ኢየሱስ ፈዋሲ ይኽብሎም ከሎ ጳውሎስ ዝርአ ክፍንፈን ዝኽእል ሕማም ከም ዝነበሮ ጽሑፍ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም መልኣ ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ተቐቢልኩም ወላ ሓሚመ መጽእ ወንጌል ሰቢኽልኩም ከም ኢየሱስ ጌርኩም ተቐቢልኩም ነቲ ኣብ ስጋይ ንፈተና ዝኾነኩም ዝነበረ ወይጋ ከም ኢሊ ሰብ እዚ ንርእሱ ሓሚሙስ ኢየሱስ ፈዋሲ ኢየሱስ ኣድሓኒ ገለልኩም ኣይተዓንቀፍኩም ኣይነዓቅኩሞን ኣይተጸየፍኩሞን ዝካል እንተኾይኑስ ኣንትኹም ኣውጪኹም እኳ ማሃብኩም ነርኩም መብዛሕትኡ ሰዓት ይብሉ ነሮም ታይም ዝብሉ ስጋው ዝኾነ ናይ ዓይኒ ሕማም ነይሩዎ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ I don't know how but that's ሓደ ካብቲ ዘሎ ግምት ማለት እዩ ስለዚ ዓይነ ኣውጪኹም ማሃብኩም ነርኩም ምክንያቱ ሪፕሌስመንት ምገበርኩም ላይ ነርኩም እንዳ ማለት እዩ ኢላ መስክረልኩም ኣለኹም በኣርሲ ኣበይ ዳ ኣሎ ብጽናኹም ኢልዎም ማለት እዩ ሕጂ ታዩ ንጳውሎስ እቲ ደጋዊ ሊሚቴሽን ነቲ ናይ ውሽጢ ነገር ንኽልቃቕ ኣይዓግቶን እዩ ነይሩ ሓሚሙሲ ኢየሱስ ፈዋሲ ኢሉ ኸይሰብኽ ፈውሲ ኸይኸውን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ኮምፕሊትሊ out of mind እዩ ማለት እዩ ማለት ሲ ፈዋሲ ንምንታይ ርእስኻ ፈውስ ኢየሱስ ኣብ ቅፍርናሆም እንታይ እዮም እቶም ደቂ ዓዱ ፈዋሲ ርእስኻ ፈውስ ትብሉን ኣለኹም እቲ በዓዲ ካብ ናዝሬት ዝገበርካ ኣብዝኻ ግበሮ ትብሉን ኣለኹም ኢልዎም ራይት ስለዚ መጀመርያ ሰብ ዘምጻልካ እንታይ እዩ ንርእስኻ ከምዚ ኾንካ ኢየሱስ ፈዋሲ ዝብል ኣይተሓፍር እንዲኻ ይብለካ ማለት ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ ኣነ ሓሚመ ተዳኺመ ከለኹ ዝሰበኽኩልኩም ወንጌል ገላትያ 3 ራእይዎ ገላትያ 3:2 ራእይዎ ጳውሎስ ሓሚሙ ተጸሊእዎ ክዕርፍ ኢሉ ኣትዩ ዝሰበኾ ወንጌል እንታይ ገይሩ መሲሉኩም ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ ዳሎ ኣለኹ ብግብሪ ሕግዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ይኹም መንፈስ ተቐበልኩም ኢሉ ጳውሎስ ሓሚሙ በጣም ተጨኒቁ ድሰብኮ ወንጌልሲ መንፈስ ይእትወሎም ነይሩ ካባኻትኩም እዚ ጥራይ ክፈልጥ ኣለኹ ብግብሪ ሕግዶ ወይ ብምስማዕ እምነት ይኹም መንፈስ ተቐበልኩም ኢሉ እሱ ጥራይ ኣይኮነን 5-6 እንታይ ብሎም እዩ እምበኣርስ እቲ መንፈስ ዝህበኩም ኣባኻትኩም ከዓ ሓይሊ ዝገብር ብግብሪ ሕግዲ ወይስ ብምስማዕ እምነት ኢሉ ስለዚ መንፈስ ዝህበኩም
أبغاتكم حيل زجبر يلو مالتي سلز باولوس اتدقاو دخامو ناتو نوشتو الليميت كقبر أي فكرني مالتي يحمم قلم نموت كم سوفنا أب مع عبل نيرنا 3 جزء نموت قلم لا بدقد وعد ولا سبي وشتو جنجانتي مالتي سلازي بأرست منفس زهبكم بخميو منفس يبون بباولوس كوي بتقدامي نابخاتكم جزء ما سباكلكم وانجيل منفس تقبلكم يا خمي بلون دغنا أبخاتكم كأتاي حيلي زجبر يلو مالتي سلازي بدقة نقويتها لك اختوارد كتجمر كلها نقويتها لك اختساء كتجمر كلها سلا قويتها لك بزح نجار كتصور كلها تما أليا زيبو له حيلة أبخا دويل ناقبر يزقبل مالتي شو تزارب وزاربه سبيريتي زلقق مالتي شو عفكا ختكفت كلها نيك زابير منفس مس عفكا خويدين قاسا عس مالتي سماي باكي قبرك يسوس قويتها سلازي ولا تعاليو باولوس بسبخو وانجيل أب غلاتيات بحال أوراجاتات بيتا كريستيان بلان تخمس خونا كيروان مالت بسقا دخامو بسبخو وانجيل كاميشنو الله يسوس سبخو وانجيل مالت جن اوف كورس اكزابير علامه له مالت جن وانا ملؤختي كنا نير بغلاتيا كعرفي نغلاتيا تعالي بمخنيات حمامي مصي وانجيل سبيخكم يلو مالت نعهاتكم وانجيل كسبكلكم كلكم بمخنيات حمامي بمخنيات سغاوي دخامي سبيخلكم يلو مالت نابخاتكم زمص ان غداي كعرف كحكم يلي مصي نابخاتكم جن وانجيل كسبكلكم كلكم منفس تقبلكم يلو مالت جن منفس غويتا مسكرلكم كله حيلي تقبلكم يخوم يلوم حجي يوسي اتي نعي دخوم كله اسخاتكم من ولا حنت دخمات كلهم ابخاتكم منفس ذهبكم حيل زغبر املاخ حجي غما يجيركم يخوم بناتكم قلمله من حق بمحلاو قلب بمحلاو تحاسبوا زلو كتا عنده زدا عياشو يخوم بمنفس تفتمكم سحج بسقادو ختفصمو تحاسبوا لكم نت بمنفس قدس زرخبكم وفصمنا حجدو بمقد استقع كتقبرو تحاسبوا اللهم يل مات يسوع كريستوس كويتايو كبرنا املاخ يكون سلازي بدقه مدكام ناي وشطاو برتعه مستري مالتي سب كونيلو بدقه خدكم كجمر كله كونيلو نسقا خدكم كجمر كله كونيلو نسقو كقتلو كجمر كله كنا تنتنات مدراوي باركيلو ناي مدري انت اكبركم سمعتاتكم ناي مدر اكلاتكم تكبروا قتالو يلو مش باولوس قتالو that's your assignment مالتي رخصت منزرنا تصلي باسي كلامله قتالو يلو مالتي سلازي غويتا خم assignment نعنا ذهبنا انت ايتلنا كنموت يبنا مالتي نغويتا assignment سخان تختكونيو كتموتي مالتي غويتا يسوع كريستوس بتصقى املاخ اب كند كل سب موت متان كتعمسي زولمش ناي تصقان يسوع كريستوس تايرو اكند كل سب كموت كيرو رايت كوموديو اوكي ابراوان كلت تشعت من رايا برايز قال بدحري بقى خنصلينا مالتي ابراوان كلت تشعت رايا بوست نكبر رابس مالتي كوي تايب بارخ برايز قال ابراوان كلت فادي تشعت تايلو نت بمخنيات سقيات موتو كمل اختي قال قرب استحاتيلو
ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ኽጥዕምሲ ይብሎ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ታይ ሞት ምእንቲ ኽጥዕም እቲ ኣብ ኢየሱስ ዝመጸ ጸጋ ጸርፊ ዘጸውር ጸጋ እዩ ማለት እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸ ጸጋ ዝቐትል ጸጋ እዩ ማለት እዩ ጸጋ ኣምላኽ እንታይ እዩ ቀታሊ እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ መጀመርያ ኣብ ህይወት ሰብ መጽ ከሎ ነቲ ሰብ ይዝቐትሎ ማለት እዩ ማንያቱ ጎይታ ኣባና ክረአ ተኮይኑ ንሕና ክንመውት ኣለና ክርስቶስ ኣባና ብሓይሊ ክግለጽ ተኮይኑ ንሕና እንተ ክንኮናና we have to die ማለት እዩ ስለዚ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና ኣኽሊል ክብርን ግርማን ዝተኸለለ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ስለ ዝጠዓመ እዩ ራይት ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሙቱ ኣይበለና ንሕጂ እግዚአብሔር ንርእስኹም ሙቱ ጥራይ ኢሉ ካልእ ኣይኮነን ኢሉ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኩሉ ንርእስኻ ሙት ኢዝልና ማለት ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ከዓ ክቐትለና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክቐትለና ይኽእል እዩ ክብለኩም ከለዉ ንስጋዊ ነገርና ክቐትሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ጽልኢ ባእሲ እግዚአብሔር ዘየኽብር ዘበለ ኩሉ ህያው ኮይኑ ኣባና ዝነብር ኣንጻር ኣምላኽ ዝሰለፍ ዘበለ ኩሉ the grace of ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዲስትሮይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሽዑ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ኣባና ግርማና ጽባቐና መልክዕና ናባና ይመጽእ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ እንታይ ዝገብር እዩ ዓለማዊ ነገር ዝቐትል እዩ ማለት እዩ ግፍዕና ዓለማዊ ትምኒትን ክሒድና ብጽድቂ በምልኾ ክንነብር ይምህረና ኣሎ ኢሉ ኣይና እቲ ጸጋ ኣይና እቲ ዝተገለጸ ጸጋ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኸለና ኣይኮነን ግፍዒ ዓለማዊ ትምኒት የኽሕደና ኣሎ ኢሉ ዓለማዊ ትምኒት ኩሉ እቲ ዓለማውነት እንታይ ይገብረና የኽሕደና ኣሎ ኣይናይ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዘኽሕድ ጸጋ እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንርእስኻ ዝቐትል ጸጋ እዩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ንክርስቶስ ኣባኻ ገኒኑ ክርአ ክገብር ዝኽእል ጸጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጳውሎስ ምስ ዝደክም ኢሉ ሽዑ እንታይ ዝኸውን ዝበርታ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ so the message today is that the message ማለት እዩ ምስ ትደኽሙ ሽዑ ኢኹም ትብርትዑ ናይ መንፈሳዊ ብርታዕ ኩሉ ምንጪ ንስጋ ምሟት እዩ ማለት እዩ praise God ስለዚ ዋና ጸሎትና ኸውን ዘሎ ጎይታ ሆይ ንርእሰይ ቅተለኒ ኣሜን በቃ ንፍቃደይ ቅተለኒ ንሓሳባተይ ቅተለኒ ንፍቃድካ ግና ህይወት ሃበኒ ንፍቃድካ ግና ኣኽእለኒ ፍቃደይ ኣይኹን ካብ ዝሎ መዓንቲ ጀሚሩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ፈተና ከይተኣቱ ንቑሑ ጸልይሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሽ ድሓር ክትጽልዩ ከለኹም ከምዚ ኢልኩም ጸልይሉ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ማለት ፍቃድካ ኢሉ ምሽ ከም ተኣሰ ከምኡ ኣብዚ ምድሪ ይኹን ኢሉ ማለት let your will be done as it is in heaven ከም ትስኻ ኣብ ሰማይ ትሪኦ ከምኡ ይኹን ህይወተይ ማለት እዩ እዛ ፍቃድካ ፍቃደይ ኣይኹን ኢየሱስ ኣብ ጌተ ሰማኒ ጸልይዋ እዩ ማለት እዩ ኣቦ ኢልዎ ጻዕሪ ሞት ሒዝዎ እዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ኢልዎ ግና ፍቃድካ እምበር ፍቃደይ ኣይኹን let your will be done በቃ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ንጎይታኻ ንሕና the same thing መንፈስ ቅዱስ ፍቃድካ እምበር ፍቃደይ ኣይኹን ሓሳብካ እምበር ሓሳበይ ኣይኹን ካብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ንሪኦ ናይ ጳውሎስ ናይ ሓይሊ ናይ ዓወት ምንጭ ንሱ እዩ ማለት እዩ I am strong I boast in my weakness ኢሉ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ በቲ ደጋዊስ ሓይልና ዘኮና ክንምካሕ ዘለና በቲ መንፈሳዊ ብርትዕና መንፈሳዊ ብርትዕና ኸ ናይ ስጋዊ ድኻምና ውፅኢት ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ